Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. এক নম্বর গরম পানি, 2 নম্বর সোনার দানা, 3 নম্বর লঙ্গি গামছা নিয়ে ফুলতে হয়তো না জানি তো শিখে দাও না। 1 নম্বর ভালোভাবে কুলি করা, 2 নম্বর নাকে পানি দেওয়া, 3 নম্বর গাউতে করা। এদিকে যাতে মারে মা আল্লাহ আরেকটা যাবেন আরো মুখে যান গুলজারিয়া কাশ্মীর মাদ্রাসার বার্ষিক সভা হবে না, বোন বই দিলে বন্যায় ঘরে উনি সাগরে থাকি হানাবো তো ফুল আলাদি ওই জন্য আমাকে আতে দোয়া নাকি আছে ও নাবাজে স্কুলে যাবে না তাই হাদা হাদা নানা স্কুলে বসে আদিকে নাকি আমার উস্তাদ হাসান আছে না, উস্তাদুর নাম জানান না, সাহেব খুব সুন্দর হান চাই। আমার প্রথম উস্তাদের নাম মোহাম্মদ কাউসার, দ্বিতীয় উস্তাদের নাম মোহাম্মদ বলুয়ার হুসেন, মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম। दोनाती साइडम भाई ने मोटे जबन नाम होता ना मोटे नाम सुंदर रहमान मोहम्मद शफीकुर रहमान। दोनाती सुंदर फंदा बोलो नहीं है, दोनाती अरे फंदा आज नहीं बर्दी ना नो भारी फंदा ये नाती आनाती बोल लिखे फंदा बोली आना कोलोनी बंदा एक नंबर करे ट्रेन मारो आराम मत हो ट्रेन मारो আহাদাবাদ স্কুল হয় না মৌসুম তাতে লাভ আছে তাই স্কুল না মৌসুম তাহলে হরবারি মতো আমার গুলজারে কাশ্মীরের মধ্যে যে করতুন দেয় তাহলে যাতে আল্লাহ রসুল এরকম দেবো তার না দূরে স্কুল না বড় বুঝিলাম মাদ্রাসা তোরে বুঝিলাম আর হলো মাদ্রাসার বান্ধা করিবে না আল্লাহ ফেরা ভয়কে আল্লাহ হাতা বাহারের মাদ্রাসার নামে সে বেড়েতে হাতা হাজা আই তোমার হাতে তুলে তো হবে না আহাদে নাকি তুই না হয় ছায় আছো তাই আমি বুড়ো যাই করো নাকি তার না ফেরাই বলতে ভাই তো আমি কি হবে আরে কি বলবো না ওই বড় দোষকে বললে গেল হাত আই উনির হানা হানো উনির কি তার মানুষের তো ওই কিন্তু আরে বন্যা ঘরে বন্যা নয় হার একবার দবা যা গেল তো ফাটানো হয়েছ এটা না কত তাহলে তো তোরা মানুষ বলতো না ভাই তো তোরা দেখো হারু বাড়া দেয় মোহাম্মদ গুলজারিয়া কাশ্মীর দিলাম আর এর লোক গাছে দেখে দাও না আর সবকে হাত দেখি উনকে সাহায্য বাদে আমরা হারু করান দেয় এই বেগিন নিসাদাদের বহু স্কুল তো রে বাদে এই না জানি
আর দেখো আর যদি গুরুদারে মাদ্রাসা চলতে দু তিন মাদ্রাসাই না দে আল্লাহ কথা লাগলে চিন্তা হয়ে যেতে কি তোমার মানুষ বহু বড় স্কুল আমরা বড় বড় দাসাগর হাউসাস ये तो अन्ना दिखा से देखकर ना इवन ना यार तो बारी का तो गुड़ होता है कि अनारा देखकर हर बार में अंदा ज़रा ज़रा स्कूल पढ़ा पढ़ा रखी नमाज जाना ना हमारे दोनों तो नमाज जाना हो अरे किधर तो लेते हैं दबा तो हरो करो कहना ना हो तो रुका गई तो तो ना 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 होते कि दबा दबा भी तो स्टोरी के लेते रुको ना सारे वो नाम ना 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 होते रे एक तो हाथ दबा आर ये तो कुछ ताता सा अब अभी सुंदर हजारान नाम करके ये तो लाई आरा दूसरे कैसोनी मदरसा थोड़ी अगर देखूं तो गरीबन मदरसा जारन हुआ सा कारण हुआ देखून उस्ताद से हासा आय बत्ती का रतन स्कूल पर आया हम मानुष करेंगे बन आलम बनाने वाले बन आनो स्कूल पर सारे वो मास्टर को कंप्यूटर को बुझिरा किंतु कुरान भरी शुद्ध माने करू अरे बोल माने शाबादात बहुत आबाद जरूर को बोलना हमारा बात को बोलना आता हम मोबाइलों की बात अपन हो रही इन बोलना आता है तो मन लग जाता है ना आला तो पारा गायर अल्लाह हमारा बच्चों को बोलना होता है अल्लाह हमारे बच्चों को बोलना तो क्या हारोना की हारोना हता हम रोलर की बात गए देगा आज ने साहदी के ऊपर हजार रास्ता ना आया अरे क्या होता है इधर सुंदर घर यार हमारा देखो गुजारे मतलब सब परिवार ना परिवार हाल हमारा चला के ना अन्ना थे दो बत्ती का रही हमारा हाथ से देखी बन सुंदर घर अनारा अल्लाह को दुआ करके सलाम अलैकुम अनादी अनान आर को बारा दियो नी आय को घर घुसल करते जाए तो नाती आन नाती हुदुन दुआ आय बहुत और तो थिंगो में धरे आन नाती सुंदर घर भगवान दे रे सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जा जरूर ले जा